नमस्कार दर्शक बंधु। आज हेउछि अगस्ट मास 5 तारिख मंगलवार। चलंतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती, आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर, एफएम छात्री जळी जिबा घटना रे बड़ खुलासा। साइकेल रे जाई पेट्रोल आनिथिले पीड़िता। एफएम छात्री मृत्यु घटना रे हेला बड़ खुलासा। निजे पेट्रोल आनिथिले पीड़िता। पाख पेट्रोल पंप को साइकेल रे जाई निजे पेट्रोल आनिथिले छात्री। सामना को आसिला साइकेल नहीं जिबा बेलर सीसीटीवी फुटेज। निजे पेट्रोल आनी निज देहरे ढाली होई डीएसएल मारिथिले एफएम मृत छात्री। अवश्य एही घटना रे तांको सहाय्य करिथिबा नेई पुलिस सेही कॉलेज रो 2 जण को गिरफ्त करिछि। किंतु पेट्रोल को नेई जो सस्पेंस थिला एबे ता ऊपर परदा उठिछि। मृत छात्री जनक निजे पेट्रोल आनी निज देहरे निया लगाइथिबा घटना एक प्रकार स्पष्ट होईछि। परवर्ती खबर, मात्र 15 टंकारे पार हेबे टोल गेट। आसुछि वर्षिकिया फास्टैग पास सुविधा। केंद्र सरकार देशर टोल पेमेंट को सरल एवं सुलभ करिबा पई एक पदक्षेप नेइछन्ति, जहा द्वारा सहजरे टोल प्लाजा पार करि परिबे। एही योजना विशेष करी कार, जीप एवं भ्यान पई प्रयोज्य हेबो। तेबे एही वार्षिक पास योजना 15 अगस्ट 2025 रु आरंभ हेबो। एहा माध्यमरे मात्र 15 टंकारे टोल प्लाजा पार होई परिबे। सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी वार्षिक फास्टैग विषय रे कहिसंती जे आपण मात्र 15 टंकारे टोल प्लाजा पार करि परिबे। फास्टैग पास रो मूल्य 3000 टंका रहिबो, जहा माध्यमरे आपण 200 यात्रा करि परिबे। गोटिए यात्रार अर्थ हेउछि गोटिए यात्रा, अर्थात गोटिए टोल प्लाजा पार करिबा। एहा अनुसारे आपणको प्रति टोल पई 15 टंका देबाको पड़िबो। अन्य पक्षरे जदि आपण साधारणतः जेकोनोसी टोल रे 50 टंका दियंती, तेबे 200 टोल प्लाजा अनुଯାयी आपणको 10000 टंका देबाको पड़िबो। किंतु वार्षिक फास्टैग पास माध्यमरे आपण 7000 टंका संचय करि परिबे। परवर्ती खबर, हॉस्टेल रे रहुथिबा स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। स्वास्थ्यर जत्न नेबे सरकार। एणिकी हॉस्टेल रे रहुथिबा स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। छात्र छात्री स्वास्थ्यर जत्न नेबे सरकार। तेबे डिजिटल हेल्थ कार्ड माध्यमरे जानी हेबो छात्र छात्री स्वास्थ्य अवस्था। ए नै स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग योजना करुथिबा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, एणिकी नाइट शिफ्ट करि परिबे महिला। सुरक्षा पई उपलब्ध हेबो टोल फ्री नंबर। महिला माने राति रे विभिन्न घरोई प्रतिष्ठान किंबा व्यावसायिक केन्द्र रे कार्य करि परिबे। राज्य रे महिला को स्वावलंबी करिबा एवं सेमानक सुरक्षा को दृष्टि रे रखी श्रम विभाग पक्षरु व्यावसायिक प्रतिष्ठान आईन 1956 रे केतक परिवर्तन करिसेंती। राति रे काम करिबाको इच्छुक महिला कर्मचारी सम्मति लिखित भाबरे नियाजिबो। उक्त संस्था रे राति रे अति कम रे 3 जण महिला कर्मचारी रहिबे। सेथिपाई महिला कर्मचारी माननकु सेमानक बासस्थान रो नेबा आनिबा करिबा पई जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम सहित परिवहन सुविधा मध्ये जोगाई दियाजिबो। संपृक्त संस्था राति रे नेबा आनिबा पई रहिथिबा प्रत्येक ड्राइवर को बायोडाटा पुलिस जांच करिबो। तेबे नियुक्तिदाता महिला कर्मचारी माननकु नियुक्ति दिया जाइथिबा कार्यस्थल रे शौचालय एवं पानीय जल सुविधा जोगाइबे। एथि सहित समस्त स्थान रे सीसीटीवी एवं लाइट सुविधा सहित रास्ता व्यवस्था रहिबो। संपृक्त संस्था महिला माननक पई टोल फ्री नंबर बा हेल्पलाइन नंबर 181 लेबर एवं ईएसआई विभागर हेल्पलाइन नंबर 180034566703 परिवहन पई व्यवहृत जानवाहन भितरे प्रमुख एवं स्पष्ट भाବରେ परिदर्शित करिबो। परवर्ती खबर, एही तारीख पूर्वरु कर्मचारी माननको मिली पारे खुशी खबर। दरमारे हेबा बंपर वृद्धि। आगामी सप्ताह लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माननक पई गुरुत्वपूर्ण होई पारे। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 15 अगस्त 2025 सुधा केंद्र सरकार महंगा भत्ता बा डीए वृद्धि घोषणा करि पारंती। एथि सहित सप्तम वेतन कमिशन अधीन रे दिया जाइथिबा शेष किस्ती परे अष्टम वेतन कमिशन र प्रक्रिया को मध्य त्वरान्वित करिबा विषय रे आलोचना करा जाउछि, जहा प्रकृत रे सप्तम वेतन कमिशन कार्यालय 31 डिसेंबर 2025 रे शेष हेबाको जाउछि एवं एथि सहित लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी अष्टम वेतन कमिशन संपर्क रे आशा वृद्धि पाइछि। तेबे मोट 50 लाख रु अधिक कर्मचारी एवं
62 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦରମା ଗଠନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସତର୍କ କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନରେ ତକିଆ ଚାଦର ଚୋରାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ରେଲୱେର ନିୟମ। ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସଉକ ଅନୁସାରେ ଏହି ରେଳରେ ବେଳେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁ। ଏଥିସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଉ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସୁବିଧାର ଚାର୍ଜ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ କିଛି ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଟ୍ରେନରେ ଏସି କ୍ଲାସ୍ ବା ଥାର୍ଡ ଏସି, ସେକେଣ୍ଡ ଏସି, ଫାଷ୍ଟ ଏସି କୋଚ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ବେଡ୍ ରୋଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଥାଏ କମ୍ବଳ, ଚାଦର, ତକିଆ ଏବଂ ଟାୱେଲ। ଏହି ବେଡ୍ ରୋଲ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସିଟ୍ ଉପରେ IRCTC ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାର ବୁକିଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସହିତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ରେଳବାଇର ସମ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଯଦି ଟ୍ରେନରୁ କମ୍ବଳ, ଚାଦର, ତକିଆ କିମ୍ବା ଟାୱେଲ ନେଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରୁ ରେଳବାଇର କମ୍ବଳ, ଚାଦର, ତକିଆ କିମ୍ବା ଟାୱେଲ ନେଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସମର୍ଥତା ଜଣାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁତିନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 2025 ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକାର ହେବ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ। ହାରିବ କ୍ୟାନ୍ସର, ଜିତିବ ମଣିଷ। କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା ବିକଶିତ କରିଛି ରୁଷ। ସ୍ପଟୁନିକ୍ ଭି କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ରୁଷର ଗାମାଲେୟା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ। 2025 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଷ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଚର୍ମ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପାଇଁ ଲହେହି ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ। ପରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା mRNA ଟିକା, ଯାହା ଜେନେଟିକ୍ ଗଠନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟିକା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସଫଳ ହେଲେ ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରାକ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ଟିକା ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମେଟାଷ୍ଟାଟିସ୍ ବା କ୍ୟାନ୍ସରର ବିସ୍ତାର ରୋକିବାରେ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଆସନ୍ତା 7ରେ ବିଜେଡିର ପୁରୀ ହରତାଳ ଡାକରା। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏ ପୁରୀରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହରତାଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କି ଚାପ ପଡ଼ିଲା ମତ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବିଜେଡି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବିଜେଡି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ହରତାଳ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏବେ ହେବେ କୋଟିପତି ଦିଦି। SHGରୁ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ।
उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सुभद्रा हिताधिकारी सहित कथा होइछन्ति। से कहिछन्ति लक्षपति दीदी को एबे एसएचजी रु बिना सुधरे 10 लाख टंका पर्यंत ऋण जोगाई देबाको सरकार प्राथमिकता देबे। किभଳି वर्षकरे लक्षपति दीदी को कोटिपति दीदी कराजिब से नहीं सरकार गुरुत्व देउछन्ति। उपमुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिछन्ति जे सरकार जेते आर्थिक सहायता देउछन्ति से सबको बैंक सहित संजोग कराजिब। एथि सहित सफल सुभद्रा भौणी को विभाग को चिठी लेखिबाको परामर्श देइछन्ति। सुभद्रा टंकारे कौन करिछन्ति से नहीं चिठी लेखिबाको कुहा जाइछि। एथि सहित सफल बिजनेस मॉडल को वेबसाइट रे स्थानित कराजिब बोली कहिछन्ति। तेबे गणमाध्यम को उपमुख्यमंत्री कहिछन्ति जे आज एक अभिनव प्रयास रूपे विभिन्न जिल्ला रे सुभद्रा भौणी मानक सह डिजिटल माध्यम रे आलोचना हैला। मां सुभद्रांक कृपारु सुभद्रा राशिर उपयोग रे सेमानक जीवन रे किभଳି परिवर्तन आसीछि से विषय रे आलोचना होईछि। परवर्ती खबर जातीय पताका उत्तोलन परर नियम उल्लेख कला ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्वाधीनता दिवस को भारतर जातीय दिवस भाव में पालन करा जाए। 2025 स्वाधीनता दिवस पाई आउ मात्र किछि दिन बाकी रहिला। चलित वर्ष भारत 79तम स्वाधीनता दिवस पालन करिब। प्रति वर्ष एहाकु हर घर त्रिरंगा अभियान माध्यम रे पालन करा जाई आसुछि। तेबे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकारक हर घर त्रिरंगा अभियान माध्यम रे जातीय पताका उत्तोलन करिबा परे एहाकु तळकु ओल्हाइबा पई किछि नियम उल्लेख करिछि, जहा द्वारा आम जातीय पताकार अपमान हेब नाही। ए नहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय कहिछि हर घर त्रिरंगा अधीन रे आमे समस्ते आम घरे त्रिरंगा उत्तोलन करिबाको जाउछु। आपणको अनुरोध करा जाउछि जे एहा परे दया करी जातीय पताका को मोड़ंतु नाही। एहाको सम्मानर सहित रखंतु, जहा द्वारा आपण परवर्ती गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस रे पुणी थरे आपणक त्रिरंगा उड़ाई परिबे। जातीय पताका को तळको ओल्हाइबा परे प्रथमे एहाको भू समांतर भाबरे रखंतु। धळा मध्यस्थ पट्टी तळे कमला एवं सबुज पट्टी को मोड़ंतु। पताका को एपरी भाबरे मोड़ंतु जेपरि कि कमला एवं सबुज पट्टी सहित केवल अशोक चक्र दृश्यमान हेब। तेबे भंगा जाइथिबा पताका को पापुली हाथ किंबा कांधरे धरी एक सुरक्षित स्थान रे रखंतु बोली ग्रामीण विकास मंत्रालय सूचना देइछि। परवर्ती खबर एफएम छात्री आत्महुति घटना, 2 छात्रांको को गिरफ्त कला क्राइम ब्रांच। बहुचर्चित बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महुति घटना रे 2 जन को गिरफ्त कला क्राइम ब्रांच। जने छात्र एवं जने अणछात्र को गिरफ्त होइतिबा जଣା पड़िछि। गिरफ्त 2 जन हेले ज्योति प्रकाश विश्वाल एवं शुभ्र सम्मोहित नायक। गिरफ ज्योति प्रकाश जी पीड़िता देहरु निया लिभाइबा को प्रयास करी आहत होई चिकित्सा हेउथिले। अन्य जन शुभ्र सम्मोहित एबीवीपी रो राज्य जुग्म संपादक दायित्व रे थिबा जଣା पड़िछि। तेबे तदंतर दुहे छात्री को आत्महुति उद्यम रे सहयोग करिथिबा जଣା पड़िबा परे गिरफ कला क्राइम ब्रांच। गिरफ परे 2 जन को सीधा कोर्ट चालाण क्राइम ब्रांच करिथिबा बेले 2 अभियुक्त एबे 15 दिनिया विचार विभागीय हाजत रे रहिबे। परवर्ती खबर साधारण लोकन को आश्वस्ति, 35 टी औषधर दाम कमाइले सरकार। स्वास्थ्य सेवा को सुलभ करिबा उद्देश्य रे एनपीपीए साधारण जनता को 35 टी जरूरी औषधर दर कमाई आश्वस्ति देइछि। एहा मध्यरे थिबा प्रमुख औषध गुड़िक हेउछि एसिक्लोफेनाक, पारासिटामोल, एमोक्सिसिलिन, पोटासियम क्लाभोनेट, एटोरभास्टाटिन एवं अन्य केतेक औषध। एथिरे डायबिटीज औषध मध्य शामिल अछि। केंद्र रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय पक्षरु ए नेई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। तेबे एही औषध गुड़िकर दर 10 रु 15% पर्यंत ह्रास करा जाइछि। तेबे जारी करा जाइथिबा नोटिस रे स्पष्ट भाबरे कुहा जाइछि जे औषध दोकानी हेउ किंबा रिटेलर समस्ते निज दोकान रे औषध दाम रे लिस्ट लगाइबे, जहा साहाय्य रे ग्राहक सब औषधर मूल्य जानि परिबे। जदि दोकानी नियम पालन न करंती तेबे तांको डीपीसीओ 2013 र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अनुसार दंड दियाजिब। परवर्ती खबर किछि दिन तळे सुना दर लक्ष्य तळको खसिथिबा बेले एबे पुणी लक्ष्य टंका पार होईछि सुना दर। 5 अगस्ट अर्थात मंगलवार पुणी थरे बढ़िछि सुना दर। 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दर 1,01,400 टंका रहिछि, जहाकि गतकाली थिला 1,01,350।
ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 92,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି 92,900 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 76,050 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହା 76,010 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 40 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦର 12,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 12,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 7 ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହୋଇପାରିବନି ଚିକିତ୍ସା, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ। ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ବା IMA ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 7 ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ତେବେ ହରିୟାଣାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ବା IMAର ହରିୟାଣା ୟୁନିଟ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 7 ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ଦେୟ ଶେଷ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଚାଲିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ନମୋ ଭାରତ ଏବଂ ଅମୃତ ଭାରତ ପରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ BEML ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିର ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ରାତି ସମୟରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 180 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୋଟ 16ଟି କୋଚ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ AC ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, AC ସେକେଣ୍ଡ ଟାୟାର, AC ଥାର୍ଡ ଟାୟାର କୋଚ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ 1128 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଥରେ ରିଡିଂ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ USB ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟର ସୁବିଧା ରହିବ। ସାର୍ବଜନିକ ଘୋଷଣା ସୁବିଧା ସହିତ ଭିଜୁଆଲ ଡିସପ୍ଲେ, CCTV କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସୂଚନା ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଥ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ଭବନନଗରଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର 4 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଳଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ପ୍ରତିପଦୀ ସାରିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 24 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ସରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ହାସଲ କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 103% ବୃଦ୍ଧି। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କୋଲକାତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ 2013-14 ତୁଳନାରେ 2024-25ରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ 103% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।